जुगाड़ कर दे होए गो निजर प्रेम रो कथा निजर प्यार रो कथा माँ बापा के कही हसी के माँ बुआ के नहीं कहबू जे जा मोहन माझी के कहबू बियाह कर देबा 75,000 लागू करछि मोहन माझी हां एंता डहला पहला बोल छिले बियाह कर देबा जेते जाता हले बीर बाबू गोटे जिनिस हेसी नहीं क्या गो खरा मासे कथली ओढ़ले ताहाके कहसन जो जोर और बीती बेले सुस्ती हेले ताहाके कहा जासी पर होए एहो जिमु कहां हा बाजे बाट के हॉस्पिटल ना गड़गड़ी जित होए एहो जिमु कहां बाजे हे निजर बुआ माया का बियाह परपन करबे लाग बड़ी जमीन बाड़ी बिकी बुका कर कोनो लोग तो बियाह करी ने दियो करी दे भोजी कार करे देबो भोजी गोट कर सा बाबू मुई परपरा भांजीबो के बाग धरा ए देख चार बाजला नहीं क्या गो जो सजनी जाति आदरी ने हो नहीं हो जो मोर माई के अंदर बजो जाओ लो सजनी से राधा कुंज को कहिब राधा इंकुल सजनी कहिब राधा इंकु जाओ गो सजनी से राधा कुंज को कहिब प्रेम शिलांकुल सजनी कहिब राधा माईଙ୍କୁ भूली गले कि पास राधा छइली भूली गले कि पास राधा छइली निज प्राण नाथଙ୍କୁ ग सजनी कहिब राधा माईଙ୍କୁ धोखा देई बोली जानी मुनथिली गुपते पीरती कली गुपते पीरती कली धोखा देई बोली जानी मुनथिली गुपते पीरती कली से गोप राई जे नगरा बाजिला से गोप राई गो नगरा बाजिला अपमान मुपाइली गो सजनी अपमान मुसहिली जिला जानबा ओडिशा जानबा ई देश प्रचार कर्म बोलु ए सजनी जो से मोर माई के आनबा लगी तुमको डाकी छे मोर माई के आन देबो मारे उसे गोपापुर लोग खाली नहीं जाना और क्या बोलुथिला भगवान को ई चुरु बाबू गो मोर सुना पिला रे मीछे राधा राधा बोलू छो चुरु बाबू गो मोर सुना पिला रे मीछे राधा राधा बोलू छो नाई सजनी सुना पिला मन मोर नहीं तो मानु छो ई भाव विनोदिया कान्हू केते नबरंग जानिछ सुरु बाबू गो मोर टिके पिला रे नीचे राधा राधा बोलू छो
চামনা গর কলি বয়স তোর আর মৌলি বগ বাবু কেতে চহর বর কাহার সঙ্গে সঙ্গে গলা চামনা গর কলি বয়স তোর কি মৌলি বগ বাবু কেতে চহর বর কাছে সঙ্গে কি কথা শিখিছ এই ফুল কে নেই মোর কানু কেড়ে লাড়ি গেলে ঝুলুছ সুরু বাবু গো মোর সোনা পিলা রে মিছে রাধা রাধা বলুছ আগই নিচা কমহরা বলো নিচে বকলো বলো বলে মোহরা ফল নে খা পচকে খেবা বেলে বিষ খেসন কিনি মানে হয় হয় মাটন মুরবা বেলে কেতে কলি নে কেড়ে সুন্দর থিলু দেখতো তুই বিগড়ি যাউছু যে কা করব সজনী জিন দিন মোর মাইকে দেখি দিছে খালি মতে খালি রাধা 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 যে গোটে কথা পুতা এ আমার ওড়িয়া ভাষা নে পদে লেখা হইছে পদে লেখা হেলা কচা ইটা সটা পটা ঘর বনেছু তাহাকে তাহাকে পরর দ্রব্যকে আসনে করব আস করব নিজর বাহাকে বাহাকে। নিজর বুয়া বলে মাঝে খানাকে মিলবা যেন জমি বাড়ে দিছ সেটা কমে করে খাবো আর পরটাকে ডরা ডুপানি করব এটা বেকারে কা ফুলমালা উলোছ বাবু আগই নিচা কমহরা বলো নিচে বকলো বলো আরি কথা তাপর গরল চুনি করিব হে ধান চুকি যাও অছে হিয়া রতি করতিয়া চুকি যাও অছে হিয়া রতি করতিয়া আর চামহদর রুচি কে তো তুমি তো সবু জানিছ ইতুরু বাবু গো মোর সোনা পিলা রে নিচে রাধা রাধা বলে দুটি নুহে শেষ টিকে পরীক্ষা করমা আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণরে সহি গোপপুরে অষ্টদূতি অছন্তি রহি তোর অষ্টদূতি নাম বুঝাইলে ধন তেবে হেব প্রতি যুক্তি অষ্টদূতি আসিয়াছ কেউ দূতি দুতি গো গোপপুরে গুটে নেই দুই জন নেই তিন জন নেই আট আট জন দুতি অছন আট জন দুতি মানকর না কে কহব সে মানে কানা সেবা করছেন যে সে কথা কহব তাঙ্কর মধ্যরু কেন দুতি কৃষ্ণঙ্কর বাক্যে আসিছ সে কথা কহব আগ কেউ মাস কেউ বারটি পুণ কেউ তিথি থিলা কহ বহন আগ কেউ নক্ষত্রটি থিলা কৃষ্ণঙ্ক পাশরে গো প্রবেশ হইল এ কথা বুঝাও ভালা দুতি সহি নিহালে ঘর কে পলা
কেন বার থিলা ଥିଲା কেন তিথি কেন নক্ষত্র থিলা কৃষ্ণঙ্কর পাখরে পৌঁছিলা বলকে যে সে তিথি লগন সবু কিছু কহ এন্তা লোক কা বলছ জানছু এ মা কে বলছন পুতা আগ ই মূর্খর আগরে শোভা পায়ে কি গো তাকু দেলে গুয়া পান অতি মূর্খ আগে পড়িলে কি হেব সাত খণ্ড রামায়ণ মূর্খর আগরে শোভা পায়ে কি গো তাকু দেলে গুয়া পান অতি মূর্খ আগে পড়িলে কি হেব সাত খণ্ড রামায়ণ কি ভাষা আগে পড়ো পুরানার ভাষা হলা হে দোকান কান এ ভুইসর আগে যদি পুরাণ পড়বে রে আর কেডা সুর পাবা আগ মকর আগুনি কি বসন হইবা বাংশ কি হেব চন্দন হয় চন্দন সুয়াসিনা ভজে গোরা গো রাম কৃষ্ণ হরি হ হ ইকাক কি সুমরে রাম গো সজনী কাক কি সুমরে রাম শুয়াটে যদি পুষিথিব বলে হরি নাম ভজ বলে বস কুয়া গুটে পুষব যে হরি নাম বলে ভজবা তা কা কা করে তার দিন পলে ଯିବା কুয়া কলা কুয়া তো যে শুয়া পোষলে হরি নাম ভজবা নাই শুয়া পোষবাটা কেতে পাপ যে সোর পৌঁছু কে শুয়া পুষবটা পাপে হে সুয়া বেলে পণকা তো পণকানে সে মেটুছে রে এ মা সবু চেরে পোসবু পুটার হে মেটু কে নে পোসবু কা এটা বল क्या हला ये মোর পিলা গোটে গোটে বলি পিলা নাকিনি গোটে বলি ওকে মিটু গোটা আনি দেবু গো বাপা বলি করি 4 দিন পিলা খেইনি পিনি ব্রশনি করি সুইলাটা সুইথিলা যে আমার ম্যাডাম কহলে ইয়া হো গোটে বলি ফুলি ফুলি করে পিলা গোটে পেছু মন করুছে মিটু গোটে হেলে দুইটা আনি কেন দিও যে দুইটা বাবু বাবু আরু তেল के मुई गोनियार खूब बांधन पाली नु मिटू 350 टका देने लड़की मिटू गोटे आनी ओ 350 टका देलो से मिटू लागी जे सियो गो बुआर मोर पिला लागी समोसा तेलिया जिनिस बोलो मोर पिला के जे तेलिया जिनिस रे मिटू लागी स्पेशल हां खेला खेला मोने खड़ा भूसका हला के तो मोर मा सब दिन गधाई गधा है दिन गोटे दरा पिंजरा के खुली तो बुर कर उड़ी गला और गलार गछे बसरा केहर करूछे मोर मा मिटू मिटू बोले कहीं है बाबुआ मिटू टेहर टेहर हिसाब करी जे 6313 टकार सियो खैथिला 6313 टका ओए सबु काम हाँ करबो मेटू पोसा भारी पापे केनता बोलो पापा पहले जोछ जे गुडा गुडे बने करी तार मा जदी अंडा उंडी पारथिबा छुआ जदी जन्म लाई तार मान नु छुआ के छणे आनु छन हां हां केडे बड़ पाप मा दुखा हे गला हे दिन मु पेटू पोसा करी छा हैं दुई नंबर ती आनु छना ताके पिंजरा भितरे भरी दउ छन बहुत जल भीतर भरला ताके जनता की जहल करे भरला एंती तार मा बुआर सोर बुल्ला पक्षी हेले भी तार गुडे प्यार अछि अच्छे हैं जे तार प्यार मोहब्बत के छानी दो जमा तर करे कहां कले हां पर हां बोलबा पिला गो जे मैं तुमको जाना पड़े जे सेटा कह सजनी एंता कोली लागले तो 7 दिन 7 रात हेले भी डोंगे आगई दुती का बोइले आहे मोहन कहु अछि अष्ट दुतीर नाम पूरा गुट गुट करे बुझे करे कह हां हां आगई दुती का बोइले आहे मोहन कहु अछि अष्ट दुतीर नाम नाम इमा अरूपा दुती जे स्वरूपा दुती दूती आगो ज्ञान रूपा दुती ज्ञान दियंती तीनटा हेले आगई प्रेम रूपा दुती प्रेम करंती चारटा हेले चंपकलता दुती चंदन छरा दियंती पांचटा आगई पुष्पलता दुती पुष्प भी छांती छोटा हेले कृष्ण रूपा दुती कृष्ण संगे थांती गो ई सेवा करंती रात्र दिन सातटा हेले अरे ललिता दुती आती छई मोर माधई तो तमी देली बुझाई बाबू गो ओहो एंता करी गोपापुरे 8 जण दूती थिलो जे केन मास थिला देखलु गो मास पछरो से जन्म हेला छुआ के मास के दिन हेला सुरता बाबुआ कार्तिक मास थिला केन बार थिला सोमवार थिला केन तिथि थिला तिथि प्रतिपदा तिथि थिला और केन नक्षत्र थिला स्वाति नक्षत्र थिला स्वाति नक्षत्र बोले हमर दूती ना सब एबे ज सजनी मोर माई केन देबो ज चिना जना हेलो होय होय ये सुनो किछि किछि दबो बोले तो पिला हां हां तुम जाने कहबो सेटा देमे सजनी का दबो हां हां बारे मिला हो जवाब पटे देमी
ঠিক আছে যো মা তোর দেবু রে পাতে হ্যাঁ হ্যাঁ চকলেট খাইলে ছোয়া আছে ঘরে আহা দুতিকার কর ধরি বেগে আনি দেবু রাইকিশোরী গো তে কহুছি বিনয় করি সজনী গো আগই আহমর তিয়া পিলা রাধা কো আনিবি জবাব হেলা মা মতে কানা না চদেব বলার তিয়া গো আহা মোর দুতিকে শুনো রাধাকু আনি দে মোরা সদন গো লাঞ্চ দেবী মু অনেক ধন দুতিকা গো আগই হস্ত কুরতন চুড়ি হ্যাঁ সাধারণ দেব আগো হস্ত কুরতন চুড়ি আরু আনি দেব পরদা চারি মা ফুল পড়িবা ধরির সিয়া গো কানকু করন ফুল আরু আনি দেমি হিল চপল চালু থিবু সলো সলো দুতি হয় গো সজনী তুমি টিকে বুটি অছ রে খুশির মা দেখব ঝিও ওই গো মা পহলা কথা के বুঝ তারপরে জুঝবু क्या देर लागे तक हिल चपल आदमी में बोलছে पिला जासु আমার পার্টি নু সবকর নু বুটি মনিস বেলে তুই আচ্ছা অছু কি নি এতে বিয়া ঘর বাটে ফাটে একসা ঘরে যদি ভিড় ভটকাতি যদি রহি ଯିବୁ বলে আমি তোকে চিনি নাই পারু হেতির লাগি হিল চপল সারে লগে দিথিবার ভেন্ডি কে গলে ধরি দিথিবার ধোপ জিস গলে ঠকি দিথিব না কলা চশমা গটে আমি দুরিয়ারু বি দেখলে আজ আমার দুতি নেই আছে গাই ভিতরে नहीं मते प्लान बलान दबो पिला আরু আনি দেমি পুমা চপল গো পিন্ধি চালুথি বসল সজনী গো बाबू गो हाँ, अन्य हाँ। कथा सुन लागला जे काना गो? आगो ई सिंदूर कह जल्दीस कह पिता পিতা आरु आनी देब गुडर लता मा सते जुगे थिबा कथार चिया गो সতে যুগে থিবা কথার সিয়া গো ঠিক আছে সজনী জ মোর মাইক খেন দেব देखो आनी देब